சத்திரத்திலே தங்க விடுகிறார். Hallelujah. Hallelujah. He never tried to find a place whereas you are okay, satisfied. You are on the road now. But if he keep you on the side, you will be far better. But he is not putting you on the side. He is taking you to the hotel, whereas you can relax. Hallelujah. Hallelujah. Knowing that I am taken care of by Almighty. Amen. Hallelujah. කියලා මෙතන පාර මැදදී ඉන්නේ නෑ පාර අයින් කරලා යනවා කියලා දීලාගේ නෑ. සහෝදරණී ගෙනියන්න පුළුවන් හොඳම ස්ථානෙට තමයි ගෙනිච්චේ. උන්වහන්සේ ගෙනියලා තැබුවේ ඒ හෝටලේ සහෝදරණී. එතකොට දැනගන්න පුළුවන් මේ පරමෝත්තම දිව්‍යන් වහන්සේ මා සමග ඉන්නවා නේද කියන එක. சரி, உனக்கு மருந்து கட்டி ஆயிற்று, ஆகவே வேலையின் ஓரமாய் நீ இரு என்று சொல்லி விட்டு போய்விடாமல் உன்னை சுமந்து கொண்டு போய் அவனை சுமந்து கொண்டு போய் அங்கே ஒரு நல்ல இடத்தில் அவனை தங்க வைக்கிறான். Hallelujah. Hallelujah. So not only he is preparing, and he said other people to do favor to him. සහෝදරනි, ඔහු පමණක් උදව් කළා එතන නිකන් හිටියේ නෑ. තවත් අය ලකලෑස්ති කරා මේ අයට උදව් කරන්න. அவனுக்கு உதவி செய்தது மாத்திரமல்ல, மற்றவர்களையும் அவனுக்கு உதவி செய்யும்படி அவன் வேண்டிக் கொள்கிறான். Take care of him. බලා ගන්න රැකවරණය දෙන්න මේ අයව කියලා. அவனை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், Look after him. මොව්ව හොඳට බලා ගන්න කියලා. அவனை நன்றாய் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள், Protect him. ආරක්ෂා කරන්න කියලා. அவனை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். Hallelujah. Hallelujah. Supply to him. සපයන්න අවශ්‍ය දේ මෙහුට කියලා. அவனுக்கு தேவையானதை கொடுங்கள். Then he said, I will pay. මම කරන්නම් ඔබ කරන්න කියලා කිව්වා. அதன் பின்பு கடைசியாக அவர் சொன்னார், இது எல்லாவற்றுக்கும் நான் கிரயம் செலுத்துகிறேன். Hallelujah. All these facilities going to come and take over us because God already paid for you and me. මේ සියලුමදී අපේ සතුට ලැබෙන්නේ සහෝදරනි දෙවියන් වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් සකසා ඇති නිසා. இந்த எல்லா நன்மைகளும் உங்களை வந்து மேற்கொள்ள போகிறது ஏனென்றால் தேவன் உங்களுக்காய் அவற்றுக்கான கிரயத்தை செலுத்தி விட்டார். Amen. Amen. The good things must happen to you. හොඳ දේ අනිවාර්යෙන් ඔබ වෙනුවෙන් සිදුවේ நல்ல காரியம் உங்களுக்கு நடந்தே ஆக வேண்டும். Good opportunity must come to you. හොඳ අවස්ථා අනිවාර්යෙන් ඔබට පැමිණිය යුතුයි. நல்ல வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு வந்தே ஆக வேண்டும். Healing and miracle must come to you. සුවය සහ විශ්මිත දේ අනිවාර්යෙන් ඔබ වෙත පැමිණිය යුතුයි. சுகமும் அற்புதங்களும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்தே ஆக வேண்டும். Victory must come to you. ජයග්‍රහණය අනිවාර්යෙන් ඔබට ආයි வெற்றி உங்களுக்கு வந்தே ஆக வேண்டும். Goodness and mercy must follow you. හොඳ සහ දයාව ඔබ පසුපස ආ යුතුමයි. நன்மையும் இரக்கமும் உங்களுக்கு வந்தே ஆக வேண்டும். Because it has been already paid by our God. මක්නිසාද අපේ පරමෝත්තම දෙවියන් වහන්සේ ගෙවා නිම කර හමාර නිසා ஏனென்றால் இவை எல்லாவற்றுக்கும் தேவன் கிரயம் செலுத்தி விட்டார். Hallelujah. Hallelujah. These all are belong to you. මේ සියලුම දේ ඔබ සතුයි සහෝදරවරුනි. இவை எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் சொந்தக்காரராய் He is the one preparing you. උන්වහන්සේ තමයි ඔබව සකසන්නේ සපයන්නේ ඔබට. அவர்தான் உங்களை தயார்படுத்துகிறார். He is the one preparing you. උන්වහන්සේ තමයි සියලු දේ ඔබ වෙනුවෙන් ලකලා ඉස්සරලා தேவன் තියෙන්නේ. உங்களை தயார்படுத்துகிறார். So many times you can hear Ayatama, Ayatama. Are you prepared to meet our God? This is what we are hearing from everywhere. But I am telling you, we cannot prepare ourselves unless otherwise He is preparing us. Hallelujah. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. ඔබ ලෑස්තිද? ඔබ සූදානම්ද? දෙවියන් වහන්සේ අපිව එන්න. ඇත්තටම උන්වහන්සේ අපිව සූදානම් කරලා නැත්නම් අපිට එතන ඉදිරියට යන්න බෑ සහෝදරවරුනි. அநேக இடங்களிலே நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்களா, தேவனை தரிசிக்க வேண்டலாம் கேட்கிறார்கள். நான் சொல்லுகிறேன், எங்களால் அவரை தரிசிக்க ஆயத்தமாக முடியாது. அன்றி அவராலே அன்றி நாங்கள் அவருக்காக ஆயத்தப்படுத்தப்பட முடியாது. Hallelujah. Like this man, we are wounded by many things around our life. මේ පුද්ගලයාගේ අපේ ගොඩාක් තැන්වල ගොඩාක් තුවාල සිදු වෙලා ඇති இந்த සහෝදරවරුනි. மனுஷனை போல அநேக காயங்களால் அடிக்கப்பட்டவர்களாய் நாங்கள் இருக்கிறோம். Many ways we have failed. ගොඩාක් තැන්වලදී අපි අසමත් වෙලා ඇති. அநேக வழிகளில் நாங்கள் தோற்று போயிருக்கிறோம். But right there,
came as a good Samaritan, saved us, Hallelujah. bandaged us, Amen. looking after us. Amen. And not only that, then he paid for others to look after us, Amen. restore us back. Hallelujah. සහෝදරනි මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපි මේ වගේ තුවාල වෙලා ඉන්න අවස්ථාවලදී සහෝදරනි ඒ හොඳ සමාරිය ඒ කතාවේ පුද්ගලයා වගේ උන්වහන්සේ අපිට පැමිණෙලා අපේ තුවාල වලට ඒ ප්ලාස්ටර් දාලා අපි ස්ථානයේ අපිව වෙන තැනකට ඉහළම තැනට ගෙනිහිල්ලා අනිත් අයට ගෙවලා අපේ වෙනුවෙන් සපයන්නේ සහෝදරනි සියලු දේව. ආමේන්. தேவனோ உங்களிடத்தில் வந்து காயப்பட்டிருந்த எங்களை சுகப்படுத்தி எங்களுக்கு மருந்துகளை போட்டு எங்களை சுமந்து கொண்டு போய் மற்றவருடைய கையிலே கொடுத்து அவர்களும் நம்மளை பார்க்க வேண்டும் என்று அதற்கு கிரயமும் செலுத்தின நல்ல தேவனை நாங்கள் தேவனாய் கொண்டிருக்கிறோம். Amen. He is preparing you. උන්වහන්සේ ඔබ සූදානම් කරන සහෝදරවරුනි. அவரே உங்களை ஆயத்தப்படுத்துகிறார். Hallelujah. Hallelujah. As a great bride, he is preparing you. සහෝදරනි විශිෂ්ට මනමාලයෙක් වගේ තමයි ඔබව රැකලාස්ති කරන්නේ. ஒரு சிறந்த மணவாளனாய் அவர் உங்களை சிறந்த மணவாளனாய் அவர் உங்களை ஆயத்தப்படுத்துகிறார். Hallelujah. 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 We have a greatest room. Amen. Amen. Not because of he come to marry, because of we are a greatest bride, but we have got greatest groom. Amen. That is why he is ready to marry us. Amen. Amen. Hallelujah. සහෝදරනි අපොලොස් අනාදරේ අපිට ඉන්නේ විශිෂ්ටකම මනමාලය නිසා. අපි විශිෂ්ට නිසා නෙවෙයි. මනමාලය විශිෂ්ට නිසා. ආමේන්. நாங்கள் சிறந்த மணவாட்டியாய் இருக்கிறபடியினாலே அந்த மணவாளன் எங்களை சேர்த்துக் கொள்ள விருப்பப்படுகிறார். நாங்கள் சிறந்த மணவாட்டியா இருக்கிறபடினால் மணவாளன் எங்களை மறி பண்ண வந்தா என்பது அல்ல, சிறந்த மணவாளனாய் அவர் இருக்கிறபடினால் நாங்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் உங்களை வந்து மறி பண்ணுகிற தேவனாய் அவர் இருக்கிறார். நாங்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அந்த நிலையிலிருந்து ஒரு மேன்மையான நிலைக்கு எங்களை உருவாக்குறவராய் அவர் இருக்கிறார். If we understand that, and we will have no fear, because God knows what He is doing. Amen. Many times we don't have any idea what we are doing. සහෝදරනි අපිට සමහර වෙලාවට අපි මොකද්ද කරන්නේ කියලාවත් අපිට දන්නේ නැහැ මොනවද කරන්න කියලා. அநேக வேளைகளில் என்ன செய்வதென்று எங்களுக்கே தெரியவில்லை. That is why Holy Spirit, God said, when the Holy Spirit come to you, He will remind you, don't go left, don't go right. Why? Because you always go left or right. You never will go straight. So that is why the Holy Spirit has been given. So He is the one going to tell us this is the way. Hallelujah. Hallelujah. Because many times we don't know, we don't have a clue whether we have to take right or whether we have to take left, whether we have to go straight. But Holy Spirit is the one guiding us. Without Him, we cannot be perfect. Amen. Amen. Without God, we cannot have perfect life. He is the one perfected us. Amen. සහෝදරනි අපි ඕනෑ මතකට යන්න පුළුවන් වපට දකුණට හරි බා මාර්ගයේ නොයන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි උන්වහන්සේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපිට දුන්නේ. මොකද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ කාර්යය නම් අපි හරි මත ගෙන යාමයි. ඒ නිසා වපට හෝ දකුණට නොයා උන්වහන්සේ අපි හරි මාර්ගයේ ගෙන යනවාමයි. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අපි සමග සිට ඒ හරි නිවැරදි මාර්ගයේ ගෙන යනවාමයි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ. Hallelujah. நாங்கள் அநேக வேளைகளில் தவறான முடிவுகளை எடுக்கிறபடியினாலே ஆவியானவர் எங்களோடு இருந்து சரியானது எது, எதை நான் எடுக்க வேண்டும் என்பதை எங்களுக்கு அவர் நினைப்பூட்டுகிறவராய் அவர் இருக்கிறார். Amen. He is the one restoring your life. උන්වහන්සේ තමයි නැවත පරිපූර්ණ කරන යථාර්ථයට පත් කරන්නේ ඔබගේ. அவர்தான் உங்கள் வாழ்க்கையை மீண்டும் கட்டுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். Whatever you lost, forget about it. අමතක කරන්න ඔබට නැති වෙච්ච
දේවල් ගැන. எதையெல்லாம் நீங்கள் இழந்தீர்களோ அதை மறந்து விடுங்கள். Don't remind yourself about your loss. තමන්ටම මෙනෙහි කරගන්න එපා, මතක් කරගන්න එපා නැති වෙච්ච දේවල් ගැන. நீங்கள் இழந்து போனதை குறித்து அதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டிருக்காதீர்கள். But remember, He is doing new things in your life. ආමේන්. හalleluya. මතක් කරගන්න උපාසය අලුත් දේ කරන්න යනවා. கர்த்தர் புதிய காரியத்தை செய்கிறார் என்பதை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். Amen. Amen. Service stand up. Service stand up.